حمو اقول لنا كلمه. واش نقول لكم؟ حمو قدوري هذا. نعم خويا. لاباس ميمو؟ لاباس بخير. باغي مسال الماريكان حميمو هذيك. باغي مسال الماريكان. والله العظيم. ايوا نتمناو الخير لصحاب الماريكان. اللهم امين امين. عايش تما ولاباس عليه. امين امين امين. انه يرسل لينا ويقول لنا تعالى تعالى. خلوا هذا الغاشي يدير. اكره يبين لك هذا البلاد. السلام عليكم. D'incessantes patrouilles anti-cab, soit dans les gorges de l'Ouest, soit le long des barrages de Barbelés, empêchent la pénétration en Algérie des convois d'armes en provenance du Maroc. ميمو لاباس. اي والله يعاون. اللهم امين 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 امين. Les paras, unité de pointe du plan Châle, accumulent les succès. Le plus célèbre de leurs colonels, Bijard, explique leur rôle. Nous faisons une guerre pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux. Nous défendons la liberté, au même titre que, à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés que nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. L'année a commencé sous le signe de la détente à Alger, qui a vu M. Robert Lacoste se promener sans escorte et se mêler à la foule pour acheter comme un simple passant le Guy de l'an 9. Si l'on se souvient de l'atmosphère pénible dans laquelle la ville baignait voici un an, on pourra juger du chemin parcouru. 1958 sera pour l'Algérie une bonne année. جيوش الحلفاء ما يسمى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية كانوا موجودين في قمة، ومنهم المسؤولين تاع الجيش البريطاني والانجليزي، ومنهم المسؤولين تاع الجيش الامريكي. شافوا حضروا ونهضوا وعلى بالهم فرنسا. Au-delà des 600 convives du banquet de Confolens, c'est à tous les Français que le président Félix Gaillard a posé la question de la réforme constitutionnelle. Depuis la fin de la guerre, les États-Unis ont connu deux présidents. La Russie n'a eu elle aussi que deux chefs de gouvernement. L'Angleterre, trois premiers ministres. Quant à l'Allemagne, depuis 8 années, c'est le même chancelier qui assume les destinées de son pays. En face de cette stabilité, quel spectacle offre la France? 25 gouvernements se sont succédés. Un gouvernement en place ne doit pouvoir être renversé que si une autre majorité s'est mise d'accord sur un autre programme et sur un autre homme pour en assurer l'application. Touggourt, la grande oasis, est aujourd'hui le carrefour des routes du pétrole saharien.
Ces réservoirs se sont remplis de l'or noir venu par pipeline d'Assime Saoud et M. Max Lejeune, ministre du Sahara, a assisté au remplissage des premiers wagons-citernes de 63 000 litres. Le premier pétrole du Sahara a pris ainsi le chemin de la côte. 540 km de voies ferrées l'ont conduit à travers le Constantinois. Au terme du voyage, les réservoirs du port de Philippeville l'attendaient. Le pétrole du Sahara est maintenant à portée des tankers. Mais c'est par avion que devait arriver à Paris le premier pétrole saharien, très symbolique il est vrai. Un ingénieur en avait apporté un échantillon qui a fait ses preuves. À la petite flamme symbolique du pétrole saharien brûlé à Paris, répond la torche de lac. Le gaz naturel extrait du gisement français, qui est sans doute le plus important du monde. تسببت مواد سامة في نفوق مئات الأسماك في الحواجز المائية بمنطقة عين فكرون بولاية أم البواقي. الظاهرة أثارت استياء السكان الذين لم يجدوا لحد الآن أي تدخل لهيئة للتحقيق في القضية. يحدث ذلك في ظل غياب مصالح مكلفة بموارد الصيد البحري. نتابع التفاصيل مع رشيد مقدم. الطريق الوطني الرابط بين أم البواقي وعين فكرون أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من أسماك المياه العذبة. وأثناء تنقلنا إلى عين المكان لاحظنا وجود أسماك نافقة بكميات كبيرة على جانب الحاجز بعدما لفظتها المياه وهي مصابة بمرض غريب. هذا وقد رجحت مصادر متطابقة أن يكون الأمر متعلقا بفيروس معدي، بينما أثارت حالة نفوق الأسماك استياء المواطنين الذين طالبوا السلطات المعنية بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة نفوق الأسماك التي ظهرت على سطح المياه. فاجأنا بنفوق عدد كبير جدا، وهذه عينة من الأسماك النافقة بالمكان. يعني وش راح نقول أنا، وش راح نقول للمواطنين يتفرجوا وأمام نقول ملايين الجزائريين اللي راح تتفرج فينا في هذه اللحظة، نقول هل هذا طبيعي؟ واش درت هذه السمكة باش تقتل بهذا الشكل؟ أنا واش نقول؟ أنا نقول راهي جريمة في حق أولا السمك هذا، وحدة جريمة في حق الطبيعة، اثنين وجريمة في حق الإنسان اللي راهو يجي لهنا. وفيما لا تزال المعلومات متضاربة بشأن هذه الظاهرة، يطالب سكان مدينة عين فكرون بالكشف عن أسباب نفوق الأسماك ومعرفة ظهور هذه البقع البيضاء ونوعها ومصدرها، في وقت أفادنا فيه محافظ الغابات بالولاية أن مصالح الصيد البحري هي المخولة قانونا لإعطاء تفاصيل أكثر، لكن لا وجود لهذه المصالح بولاية أم البواقي.